LC. AC pala. Sayang si Poryut. Hindi umano. AC si ano. LC. Oh. Ino mo kalahati buhay mo ano panahin lang kita. Level 4 na panahin. Tangina mo, piso na lang yung buhay. Diyan. Bobo. Apaka-bobo nun, Jag. 3 pana ako namatay. Muna, chupitin mo naman ako. Wala yun. Ano? Paano tayo mananalo niyan? Wala ito. Dehado pala tayo dito. Oo, pinutukan. Pipi? Ano TP? Apat? Hinintay ko yung clarity ko eh. Bago ako tumipi. Sayang. Level 5 pa lang yan, oh. Bago puro kulado. Eh. Nice one. Lakas yung mana. Hindi naman, maglalakad ako. On my way. I'm not ready. Wind's embrace. Mahagad ng You ganun. know, some people take these for granted. It's an essential Ay shit, part of magle-level being 6 na si fit. Jag. Of course. Gago kinanser siya. Sa level 6. Bye-bye. Oh, gusto niyo ward nun? Ito yung ward nun. Baka kasi banata mo na lang! As the wind blows. Check this one. Bago talo pa siya. Hindi yan. I gust onward. Tangin. Level 5 pa lang to. Ako sa mga Jag pag umiikot ang puta. Tanga din eh. Ayoko na nga dyan. Tatangin mo por dyan. Sinira mo yung lane. Ako na dyan. Ana, patayin na natin to. Kaya na to. Wala nang first skill yan. Tangin mo. Oh. Shabu pa. Shabu pa. Shabu pa. 2 seconds stun. Gago, may demonyo. Ay, gago ka nakailag! Ay! Makopi! Wala na, di. Si Susie. Nakailag pa si No. ano dun. Si Commander. Ba't yata tarabog binili ko ah. Okay lang. Tangin na kasi nito ni Puro yun, bobo. Grabe si Jag, parang magre-recta regents ah. Facebook pa lang hanggang ngayon. Gano. Bobo naman na itong Puro yun, sobra! Lamang na lamang ni. 0-2. Pretty sure it's this way. Bali, parang may tira naman siya eh. Jesus. Wind blows. Tignan mo na, idol. As the arrow Kala ko di mamatay. Sakit ng lesh. Of course. Ganun yan. Image layer ako. Unorthodox building. Pero Dapat nga na lang, malevolence na lang to si Puro yun. Ganda na malevolence dyan sa lahat. Oh. Way ahead. Isang tele lang patay agad. Already moving. I go. Farming ko lang itong top.
do this. Ay, hindi na sabihin mo. Let me float this by. On my way. My purpose set in your path. May finger yan si Leon. I'll give you a Eh. head start. Sentrohan mo, gawin ka. Tangina, may global eh. Sa pier. May global. Di pa naman ako magbibigay kay Billy. Kung pa naman binili ko. Bali, namatay. Hindi ko in-expect yung global. Nakalimutan ko yung silencer. Uy, patay na yan. Ay, gago ka. Oh my god. Oh my god. It's a right-click game by Beno Cancel and Silencer. TY. Come on. Dagger na si Lechra. Papatay na My ulit ako purpose niyan eh. set. Ay, nasa mid. Enough play. Let's do this. Wow. Wala ako. One for all of you. Nakalahati buhay ng Juggernaut eh. Pablink na. Pablink na ito, baka tilayan ka dyan ha. Pablink na yun ha. Kahit 5 pa siya. Puking in ang Jug. Bobo pa rin. Oh my god! Oh my god! Wala si Les Brock! Oh my god! Where is Les Brock? Ayan na siya! Tangina mo. Bonak sabi ni. Uy 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 uy. Buwat TP. Uy uy si LC Commander. Right-clickan mo lang, right-clickan mo lang Lion. Nice one. Okay, right-clickan mo lang bench. Right-clickan mo lang. Ay gago. Right-clickan niyo si Les Brock. Right-clickan. Okay, right-clickan. Come on, come on, come on. NP. Oh my god, how did we win? It's a right-click game. Ano sumigaw si Jose? Hindi ko narinig. Pretty sure it's this way. Isalita siya? Nakamute. Ba't nandyan pa din yan? Bobo naman yan. Shield kita, idol! Of course. Please don't die on me. Don't die on me, please. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Diba? Napapatiway sila sa akin, tol. Sinave ko sa siya swap, oh. What a play by Benchpool. Prakrik. My purpose set. Time to queue up the Push tayo. Tangin na, ba't may recipe yan? Ano yan? Conservative method. Your middle tower is defending itself. Short work as you Wala siyang finger. Wanted ako. Low na yan, oh. TP ako dyan. Okay, namatay. Ginagawa nito. It's a kind of progress. Isa, putang ina, hirap kumilis sa Pilipinas. Sino yan? Uy, masastan ko yan. Come on. Baka nagtitipi na. Go. Nagulo. So, ang bilis naman niya magkapat. Nagpanggap lang yun na puno. Tumipi siguro. You should have run. That would be a tribute. Go for the kill. Tower faces a terrible test. Dire
structures. Puta na, 45-45 pa rin nalalaman sa mundong ito. Pwede tayo mag-mid, oh. Come daw. Guess what? Come daw, uy, may smoke siya. Ay, gago ka, may na ano. Gago mo naman ito ng MP. Gago, sakit niya. I don't have TP, bro. Of course. Diyan sa'yo eh, dahil sila Gago, patay niya. Layo ko. I'm sorry, my bros. Please. Gago naman tayo. Eh, may tao pa. This way. May pula. Eh. Gago na, panggap. Cooldown yung TP mo ha, nakatakas ka kanina. Gago ka. Do this. Araw-araw TP. Already moving. Please, ang one hit na lang pala to. Aki ka. Okay. Oh my god. Umabot pa pang Crystallis. Gagi, ba't ang dami kong windlays? Puta ka na, doble-doble na bili ko. Gago. Uy. Tatlo yan ah. Pasitron. Palag. Shit, nawala ang vision ko. Tayo na, Wala patay. vision. Naka-shieldron din eh, naka-shieldron. Wala din akong crossfire. Try this on yourselves. Public na LC ah. Wow, itim blink sila. As the arrow flies. Kailangan nila yan. Baka inis mo ako dito. Di ba nagmalevolence tong Porion na to? Ay, hindi, may pang-save naman pala ako. May pang-save ako. Lishrak lang problema ko eh. Onward. Patay na naman tong Purion. Kapurion kang tao ka, lagi kang nahuhuli sa pinagpa-farm mo. Ito pang pakunat bibiling ko. Pwede to. Blade Mill na ba si LC? Wala pa. Dapat, blink lang. My purpose. Check this one. Miss mo kabali yan. Oh my god, TP ako dyan, TP ako dyan. Tara. Umalis eh. On it. Umalis. So, ganun lang. Trip nila. Kidnap lang. As the wind blows. Bro, may global. Ang gagawin namin doon, na-global kami lahat. Bulbul ka pa. Saka bang stupid boy. No one came. Lord. I go. Ubo naman. Stop kita pag nag-12. Ay, sabi. Lamang global eh. My purpose set. As the wind blows. 3 deaths pa lang pala sa MP. Kala ko feeder na siya. Nothing personal. Let's do this. Out kami dyan ito. Walk up, pesos. May finger tayo. I'm way ahead. Saan? And small. On it. So, that first no. Ba't magkaiwalay sila? Kala ko ba tropa sila? Sa baba lahat. I gust onward. Wala eh. Push na lang natin to sa baba lang. Marami. Of course. Aurahan ko na lang kayo. Aurahan. Mm-hmm. Diyan ito. Ito na oh. Passes into history. Pretty sure it's this way. Tower has fallen. Long BKB. Patay ako pag... Oh, atras ka. Wala pa sila. Layo nila. Passes must be made. Wanna see something new? Ay, hindi sila Oo. umalis. Wagi, ginawa ko. Okay lang, may MAB. Global na ulit, ang bilis naman. Leads in my way. Global. Wagi, ganun ang trip nila. Ang baka ng trip nila. Okay lang yan.
Ikaw lang napatay nila sa Global pa. global nila. Global pa. Ay, nandyan na. Gugo pa ba sila? Patay ako, hindi ko madadive eh. Tatay naman yung NP eh. BKB. Gago, ang sakit mo. Cut na. Ay! Di namatay! Wala mo lang follow up sa Leshrock. Pula doon, no? Wala pa kasi yung BKB. Pwede mo right-clickan lang yun, oh. Patayin mo! Carry bench. Patayin mo. Takot sa'yo. Buti ko nag-Solar Crest. Gago, may Veno Cancer sa likod. Oh my god. Okay, Solar Crest. Oh my god. What to do? Pangit ang pasukan natin. Kailangan ko ng BKB. Okay lang yan. Para tabagal Did my best to support this game. Why fight like that? Nag-go na eh. Di ba si ano na-swap ko? Si Pure yun? Oo. Si Jack ba na-swap ko? Puro yun ah. Puro yun, tapos Pure yun, di ba? Oo, puro yun. I press onward. Tapos Hindi siya nag-push. nag-blade mail. As the arrow flies. Now. Eh no, kung may malevolence siya, ang dali lang patayin yan eh. Of course. Tumidlat. Challenger lang yung pinatay mo. Alos, boss. On my way. Kailan ko ng BKB? Bago lumaban, ang tagal pa. 1-6 You pa. catch my point. Enough play. Uy, ano ba yung farm tuloy yun? The whirlwind. Ba't inuna yung papel? Putang ina, hayaan mo na nga. Let's do this. Learn to share. O yan. Open dito eh. Pwede naman mag-AFK farm yung puro yun. Bakit siya lagi nahuhuli? Set. Makalabas siyang ganyan, no? Pag naduhul ka dyan, Come on. kampante ka bang masasap kita lagi? Pretty sure it's this way. Eh, parang mid-dip na. Gago na silence pala, kaya pala matapang sila. May gago namatay, okay lang. Kumpal pala. Kaya pala. Arrow. How about blindfolded? May follow-up na dito. Hindi na nga Isa sila sa- Leshrock. Alis na kayo, gagi. Iniwasan ko nga eh. Kailangan ko muna ng BKB. Another arrow Alis in lang. my quiver. Leaves in my wake. May global pala sila, hindi ko masaswap. Arrow. Check this one. On it. Obvious na kasi na nandun. Hindi pa kasi ni Puri. Already moving. Wind at my back. My purpose set. Kailangan ko mag-BKB, wala akong magawa sa Leshrock. Kaya na. Let's do this. Regeneration. Pretty sure it's this way. Patayin nyo please. Fly. Patayin nyo please lang. Okay, maganda na yung sakripisyo ko dun. Naku, na duelo. Walang magawa yung Puri yun. It's a bad idea. We have a problem, LC. Wala ko lang ng BKB. Sa bagay. In my wake. Hindi na ako makapagak sa mga yun eh. Naka-ags na si LC. I'll give you a head start.
Yagot na tats lang to eh. Tsaka MQ. Pangat item ni Poryo. Wala man lang ano. Diskarte. As the arrow flies. Come on. 24 na lang to. Ay, pwede yata lumaban. Wala yung ano, Leshrac. Talo. Tara. Palag na yan. Palag na yan. Walang Leshrac eh. Anong niyayabang nyo? Akala nyo malakas kayo? Leshrac lang, malakas. Ano si Poryo? Umalis na naman. Nabula ko dito. Bago tumakbo. Okay, 100 GPM is here. Tower is under attack. I go. I Where run will the like the line wind. be drawn? May shard na ako eh. Pwede tayo sa flash eh. On it. Kaso kasi, na ano ako, That distance global. What if mag-lotus ako? leaves Para in my makapag-save ako. No? Parang lotus is the wake. game. Already moving. Lotus is the game. Lotus or Yules? Pretty sure Focus it's lang. this way. Para makaswap ako. I gust onward. Yun lang. Wala tayong palag dyan, idol. Ganims na, gagi. Of course. Ganims na si Ado. Have another? Magagawa dyan, idol. Dual global, idol. Lulutosan ko yan. Let's do this. Make room. I'm way ahead. My purpose set. Ito, Tara, patay na yan. Goodbye. bago na wala. Of course. Uy, sayang. Ikaw, gumit ka pa. Ay, patay na yan. Nandun yan. Palagan mo. Palag mo. Lumahan na, gagi. Okay, takbuhan na. Uy, palag pa. Uy, with the combo. Okay. I think they fucked up. Naku, walang pang ano, pang kontra. Pulong mo. Pwede naman right Oh click my lang God. eh. Tang ina Oh my nyo ba? God. Yeah. DKB is online, mga tanga. Are you strong? Nilaban nila yun. Talo sila doon. Uy, nakalinkin na si ano, puro yun. Okay. Let's do this. Hindi magagamit na linkin yung katangahan niya eh. Parang ags na lang ako, no? Parang ags na lang. Pwede. Kasi kung nakalinkin na siya, hindi na kailangan ng swap ko eh. On it. Si Zeus na lang. Hindi naman lalabas dapat yan si Zeus. My purpose set. Pretty sure it's this way. Pilit nila kasi dito eh. Ay gago, magsishiba siya, hindi ko natutuloy yung Daedalus. Magbubrutch na lang yata ako. Ags ka na lang. His top tower has fallen. Ags ka na lang. Para makaprate ka. Tapang na nyo. Come on. Nakalinkin sa daw siya eh. Smoking. Ags o brutch? Eh, bratch mo. Uy, dito. I gust onward. Ay hindi, okay lang pala. Okay lang. Leaves in my wake. Learn to share. May mission kami ni Leon. I go. May mission kami ni Leon. Reward ka ba? Gago, ano yung mission? Kagi, natin kaya yan. Hindi ako tiwala sa mission nyo na yun ha. Tigil nyo yan. Tigil nyo yung mission nyo na yan. Kagi, layo. I go. Gagi, kaya. Okay, never mind. Mission complete. Mission complete. Mission complete. Never mind. Never mind. It's the mission completed successfully. Tara, let's push. Wala LC. Wala kayong dapat katakutan.
Ito naman yung jag nila eh. Aurahan lang kita. Aurahan kita. Aurahan kita. Malakas ka. May aura ka ni Brigel. Counter 45 yan. Uy. Bakit pa? Patay ako nang walang kalaban-laban. Tang ina mo. Tang ina mo namatay ba? si Leshrac ng ganun-ganun lang. Oh my god, what the fuck? Lagi. This game. This game is the game. Uy, Pinapana! Pinapana! Hindi pala tapul! Ang pana! Oh my Gago God. ako'y mamamatay. Oh my God, oh my God, oh my God. Sinemi. Sinildan ko si Leon. Gago, Lagi sinulo nila- ko yung ano, sinulo ko yung chuksak tennis. Alin. Kulong mo kaya? Okay. Wala ako mapasahan. Never mind, Kaloy is kaloying. Okay, jobs done na ako. Kaloy, it's your turn to clean up. Use the clean up method. Aloy. Ay. Kung Medusa, Inasip. kung Medusa yun, tapos Kaloy, di ako maniniwala. Please, boy. Okay, boy pa. Spam kasi ako ng spam ng windrun para makahabol. Dumating si Jag. Putang, hindi ko na windrun. Pero jobs done. Wala ko ginawa din. Nagpapatay lang ako dun eh. Pagkarating ko eh. Na-jobs dan si si Lesh. Sinabol niya si Zeus. Napatay niya si Mas- Zeus? Hindi. Hindi niya napatay. Si Zeus yung inom ni na bumanda sa akin. Kailan ko magka-ags para pag dinuwel ako, may isa pang buhay. Memories ka pa. Abra ko to. Ay. Ano mo to, Zuzi? Zuzi, bote mo to. Wasag na yung tap eh. Pwede tayo mag-rush eh. You should have run. I'm way ahead. Nukas mo ka ata. Can't outpace me. Mukha ka magsasakripisyo ah. Of course. I May go. global yan. Huwag dyan. I gust onward. Pwede tayo mag-rush. Let's do this. Ay, nag-smoke. Okay. They want all the smoke. They want all the May mission ulit kami. Ano. Come on. Tara, sama na ako. Tara. Para this one lang. Pretty sure it's this way. Uy! Jobs done yan! Okay, normally mo please. Patay mo egg, please. Hindi na ako pinansin, gago. Bagay, jobs done kayo. Siguro yun, walang na-jobs done. Tagal ko nag-focus pair kasi. Kala ko nag-focus pair na ako. Nag-global pala. Please, Zeus, mabuhay ka, Zeus. Busin mo. Oh my god! Go. Ito, Mele. It's a Smurf play. Oh. It's not a Smurf play. Wala. Dami kong ano doon, kinita. So, umalis siya. Magic missile cooldown ako. Magic missile build ako. Octarine. Pagka-aganim sa Octarine. For magic missile. Yung silence kasi bad trip eh. Combo breaker. Combo breaker na. Patay na yun, no? Dapat, no? Naka-global lang. Napa-BKB ako agad eh. Mamamatay yun kahit di ako mag-BKB. Kombohan lang. Timing mo na lang. Pina-BKB ako nung nung silencer. The enemy's middle tower has been destroyed. Isa jab dyan. Okay, sa Aganim job done.
Gago, nagbago na ihip na hangin. Kailan ako mag-aaga names? Bumili ng Guscepter. Let me float this by ya. Bumili siya ng Guscepter. Leaves in my wake. Si ano, bumili ng Guscepter. Si Elish Brock. Ba, sana nalipad na lang ako. Wala eh, nabili ko ng point booster. Check this one. Magkano ba ako? 8 minutes. On my way. Oh my god, walang maparman, pati si Lion. Pero di pala siya nagpaparman. On it. Si Chonky Bench. Dagger. Dagger. Wind blows. Dagger na lang dapat pa yata binili ko eh. Hindi, okay lang yun, Nags. Wala man silang pang vision. With the whirlwind. Pwede ka mang flank eh. Oh my god, ba't KS by Zeus? Saan tayo? Saan tayo? O kaya, huwag ko na targetin si Elish Brock. Si Juggernaut Dabobo na lang. Isang combo ko lang yun eh. Nakakapag ano eh, chok-chak. Pwede mo nga ano eh, malevolence eh. Walang ano eh. Walang kadagar-dagar eh. Ay, walang kamanta-manta eh. How about blindfold? Si-hex na lang ako. Pagkatapos. Purpose set. Wardan mo, Leon. Dami mo palang ward dyan. Anayupak ka. Ayaw mo ano. Ano siya, collector. I go. Hindi mag-ano siya, butterfly. Juggernaut. Yung bilis siya matay. Oh. I'm way ahead. Come on, Zeus. Zeus. Get the ages. Zeus, please. Ba't Zeus? Aka na lang. Already moving. Kailangan niya. Wala. Ba't hindi si ano, NP? Ayun. Naka-item? On my way. Try. Ah, dito yung jug. Wind blows. Ayun oh, ayun oh. Bago pa. Tabi tayo. Shield kita. Sige ako na. May agsa ko. Tangina, hindi pa namatay. Gago na matay ilusyon ko. Ayun, nag-ethereal. Patayin sa magic mo. Kaya lang, cooldown lahat ng magic niya. Oh my god, Ayun, never mind. Ayun oh. Saan niya? Wala, ano, gago, right click program. Gago. Ginuwil niya. Bobo ka ba? Gago. Ginuwil mo yan? Kita mo yung item niya. Hindi na pinindot yung blade mail niya. Dami na niyang pinipindot eh. Gago. Nagalit na siya. Gago. Oh my god. Oh my god, kaloy. Oh my god. Ang kinuha niya yung walang traveling. Gago, ang galing niya. Walang cooldown. Ganyan ginagawa ni Sing Sing eh. Bakit pa ako maglalakad? Only naman. Ganyan yung mga galaw na Smurf eh. Gago. Kung ako yung trend HP, kukunin ko dyan eh. Butang ina eh. You know, pak. Wala naman tropa eh. What a burn. Gago, binasig lang ng ganun lang. Pinanood lang siya ng madla. Pinanood lang siya ng madlang people. Puwasag. Ayun o. Oo, sabit naman. Putang ina. Panoorin nyo lang. I run like the wind. Gago, pinanood lang siya ng madla talaga. The enemy's middle tower can withstand no more. Pwede na ako mag-suicide bomb eh. Gago, just like that. Oh my god. We have a situation here. Never mind. Job's done. NP with a BKB-TP. Hindi pala siya nag-BKB-TP. Gago, wala pala siyang BKB. What the fuck? Glenamer lang siya. Glenamer TP. Let's do this. Sa jobs na lang ako with Aganims. As the arrow flies, I was born for this. Make room. With my eyes. Okay? May inbi ba sila? Already moving. Bounty. Wala na to si Silencer. Di na yung lalabas. Naka ano eh. Pressure Let's eh. do this.
Oh my god, Venom cancel. Uy, nagbago isip niya, silencer na lang daw kasi. Pak, 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 pak. Oh. Ito eh, si Venomance. Tara. Hey, I want this shit. On my way. Ito. Gago. Time mo, please. May... Isa ka na progress! Ah! May pangalawang gagawa. buhay ito. Worth it ba, duel mo? Worth it Arcana, ba, duel? progress. Worth it ba, duel mo, idol? Arcana, kill. Pwede ba kukunin to? Patay ako eh. Bawal. Kan. The enemy's bottom tower is gone. Oh, it's Arcana progress! It's Arcana progress, bro! It's Arcana progress. What the fuck is this game? This game is so easy. Go Scepter mo na! Go Scepter mo na! Go Scepter mo na! Sasap ko. Sapusap mo dali mo bago ka mabuhay! Sa bundok ito! Ay gago, DC ako. Chop mo, idol. Chop mo. Nandyan eh. Ay, gago. Wala, hindi siya. Walang siya. Nagtampo na siya. Si Pino Cancer. Sasap ko. Hindi ko balaw! Babae pa kang to. Ay, di mabubuhay pala ako dito. Oh my god. Gago na DC ako. Ba't ganun si Converge? Sasap ko sa sila yun eh. Sumasayaw-sayaw ka pa dyan ha. Ay, gago ka! Gago ka, sayang! Gumalaw! Ay, hindi namatay? Hindi. Sino nagsabi we are weak? Tangina, we are weak, bobo. Jesus. Kabado. Badugente. Uy, 11k Arcana progress. Sarap! Oh my god. Comment natin si Kaloy. Gaging galing si Kaloy. Ano pala siya? Nagpakitang gilas siya. Fourth quarter pala si Kaloy. Late bloomer. Oh, late bloomer. Commented si Kaloy.